धन्यवाद सुखदेव भाई। प्रभु एपर्यंत बसी ना ब्रह्मासन जाऊँगी ठीक द्वार मोरे रही इच्छा ना प्रभुंर एत शीघ्र छाड़ापी दईता मैंने कहते गौरचरण अधिकारी केते गीत आमर सुखदेव बाबा गाइले ओडिया साहित्य खुशी होड़िया कवि मैंने केते केते कथा जड़े ओडार हृदय बहुबार आपण आगे आपणकर घोषक वर्णना करी कालिया कानू आउ विलंब कर कहीं गौरचरण बनवाड़ी समस्ते गाई किंतु प्रभु विलंब करुँच आपण देखुं प्रभुर मन छाड़ी ना प्रणयिनी नवविवाहिता पत्नी आमर लौकिक भाषा कौन प्रणयिनी कौन नवविवाहिता पत्नी चिरंतन तांकरी अंगर सृष्टि कर प्रकृति स्वरूप जहाँ दुर्गा कहुपे लक्ष्मी कहुपे सरस्वती कहुपे ये आलोचना करा विमला मूर्ति विमलांकर जो प्राचीन स्तवराज विमलांकर जो नामावली अच्छी संस्कृत कवि करियो कवि नाम सेठारे नहीं सी होती महालक्ष्मी महासरस्वती कर मिलित अवतार महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती किंतु मूलतः सरस्वती रूप मूलतः लक्ष्मी रूप काली रूप किसी अच्छी तेणु प्रभुंकर से जो सृष्टि कर प्रणयिनी आसी टे चेतावनी दे जाती तुम्हें जल्दी आस प्रभु कहते शीघ्र फेरी प्रभुंकर प्रतिश्रुति हुए तो आम कहीपर जहाँ से प्रतिश्रुति दिखती पालन करती किंतु पुणी अन्य अर्थ प्रतिश्रुति होची पानी गार कहीदे पत्नी की अरे पत्नी कथा रखिए ना भक्तंग करवा रखिए ये भक्त गुड़ाक किए कि वर्षार काली तिंतिकी जो भक्त गुड़ाक दौड़े वर्षार तिंतिकी जो भक्त मैंने दर्शन करुले भितर परा से दिन से गोपी मैंने अच्छा डाकुले जे जेतबे मुतांक पुराही आस 16 गोप नारी मोते बरिले तप करी मुतांक पुराही आस से मोर भक्त विश्वास तेणु से गोपांगन मान सहित रास करने से स्मृति प्रभु पंचमी अष्टमी नवमी भितर से प्रसव करते आपणकर घोषक जाकि से श्रीमंदिर में गुंडीचा मंदिर में कौ जगह एड़िक टिके छोटिया ठणा से छोटिया ठणा देखिए प्रभु ये रास कर रास एड़े बड़ प्रभु विराट स्वरूप ब्रह्मदारू तांकर प्रतीक मूर्ति आसवे से होते मदन मोहन से ठणारे बसी तांकर बंदापना हम से रास तेणु से जो रास गोपी हृदय रास 16 सहस्र ऋषि माने जो माने तपस्या करुले वैदेश विलास जहाँ को उपेन्द्र भंज से भावना को नहीं कहले गोपांगन माने किस बहिबा की परी कामिनी वेश ये कामिनी हो गले कि आश्चर्य पुरुष हूँ अहंकारी पुरुष हूँ मोर अस्तित्व अच्छी मु पालन करुच्ची अरे तू कि पालन करे जीव अरे गोटे मात्र पुरुष तेणु आपणकर ये घोषकता निज रचित जलान कही जगन्नाथ जगदीश्वरी जगन्नाथ जगदीश्वरी जननी बोली हे डाक जननी बोली हे डाक भकते मिली से एकाक पुरुष से एकाक नारी जदि तू ता पाखु तू नारी होकर पाइब एकमात्र पुरुष तेणु से पुधा पुंधा तू पूरण करे समस्त पूरण करे सवार पूरण करें जिनी तार मध्य इष्टेर बानी तेणु समस्त को जे पूरण कर पूरणकारी से होती पुरुषोत्तम तेणु से आसी यही 7 दिन यही सीमित समय भितर आसी तेणु बड़दाण्ड जलार्णव होता मत देखईदे आम पाखे बसी आमर महंत महाराज जे कि आमर समधर्मा कहले देखो बड़दर अर्णव अरे जलार्णव होता लोकार्णव बर्तमान जलार्णव लोकार्णव या छाड़ी मो प्रभु कौन चलीज सागे सागे श्रीमंदिर पत्नी कथा कौन पत्नी टीका बोले काठ भांगी नहीं मोर दारू देवता डरी रही रही दारू देवतार मन छाड़ूने आहा भक्त बांधव जे कि ध्रुव को छाड़ी नथिला जे प्रहलाद को छाड़ी नथिला जे विभीषण को छाड़ी नथिला
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲାଖି ରହିଛି। ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ପୁରାଣକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ମତ୍ତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଆସିଗଲା। ଆହା ମୋ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆସିଗଲା। ବିଭୀଷଣ ମୋତେ ସତ କହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ମିଥିଳାରେ ଚାହିଁଥିଲି ଧନୁଭଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୋ କାନରେ ବିଭୀଷଣ କହିଲା, ରାମଲୀଳା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆସିଗଲା। ହେଇରେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆସିଛି, ତାର ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରେ ପ୍ରଭୁକୁ। ଏତିକି କଲା ମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଦେଲେ। ରାବଣ କହିଲା ଆହା ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଆଉ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମାରିବ ନାହିଁ। ପଦେ ଯଦି କଥା କହିଲେ ହାତ ଠେକିଦେଲା। ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁ କୈଠ ଭାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସୌରେ ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ନିରାଶ୍ରୟମାନ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ। ଗୋଟାଏ ହାତରେ ଲୁଗାକୁ ଧରି ଦ୍ରୌପଦୀ ରଖ 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 ବୋଲି କହିଲା। ଆସିଲାନି ବସ୍ତ୍ର ଉଲଗ୍ନ ହେବାକୁ ସମସ୍ତ ଆଶଙ୍କା ଧରି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁଇ ହାତ ତେଣୁ ଦୁଇ ହାତ ତୋଳି ଡାକ ତୁ ବନମାଳି, ଦୁଇ ହାତ ତୋଳି ବନମାଳି ଡାକି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତ ତୋଳିଦେଲେ ଆସିଗଲା ବନମାଳି। ତେଣୁ ସେ ବନମାଳିକୁ ଦୁଇ ହାତ ତୋଳି ଯଦି ଡାକିବ ସେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀର ଭକ୍ତ କୁନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମା କ'ଣ ମାଗିବ କୁହ ମାଗ। ଆରେ କ'ଣ ମାଗିବି, ତତେ ଏଇଆ ମାଗୁଛି, ଏଇ ବିପଦ ଥିଲା ବେଳୁ ତତେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମର ପୁତୁରା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମର ଭାଇର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ମତେ ମୋ ଭାଇର ପୁଅ ଯିଏ ଭଗବାନ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ଏତେ ବିପଦ ମତେ ଖାଉଛି। ଘୋର ଗଭୀର ଜଳେ ଗ୍ରାହ ଗ୍ରାସିବା କଳେ ଡାକିଲା ରଖ ଆଦିମୂଳ। তুই সেই আদুমূଳ তু ଗ୍ରାହକ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତୁ ଧ୍ରୁବକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତୁ ମୋର ପୁତୁରା, ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବିଲା ଆହା ଯଦି ବିପଦ ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ମୋ ପିଲା କ'ଣ ତତେ ଆଶ୍ରା କରିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ବିପଦ ନ ଆସିଥାନ୍ତା ତୁ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ? ହେ ବନମାଳି ତତେ ମୋର ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାରମ୍ବାର ମତେ ବିପଦ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିବି। ମତେ ଯଦି ତୁ ସମ୍ପଦ ଦେବୁ, ତୋର ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମକୁ ଯଦି ତୁ ସାର୍ଥକ କରିଦେବୁ, ଆଉ ମତେ ଆଉ ମିତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ କେତେ ମକଦ୍ଦମା ଏ କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟ ଆମର ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁର ଏଇଟା କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟ ଶିବିର କରିଛି ପ୍ରଭୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମକଦ୍ଦମା ପ୍ରଭୁର ପାଖରେ ବୋଧେ ଘୋର ନବ ଘନ ପାଇ ଯେବେ ଘୈନ ଚାତକ ଜୀବନ ହରାଇବ সমুদ্রে বরসি ঘোর জল রাশি চাতক বন্ধু কি বোলাইব। আরে সমুদ্রে বসিব কন, চাতক তো মরিଯିବ। তো মেঘ টিকে কলনি, যেতବେଳେ মেঘ করু চাত মরি। তেଣୁ କେତେ ମକଦ୍ଦମା, କେତେ ନାଲିଶ, କେତେ ଅଭିଯୋଗ, ସବୁ ଫଇସଲା ହବ 7 ଦିନରେ। ଫଇସଲା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବା ଗୋଟିଏ ବିରତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।